मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानीय भवेश भाई, उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी मैंने आज दिव्य मुहूर्त आम मान एक स्वतंत्र अभिनव ढंगरे स्वतंत्रता को प्रकाश करी भगवत अभिमुखरे यात्रा किसी अन्वेषा एवं तार उत्तर स्वरूप भवेश भाई उत्तर आम भीतर रही प्रश्न गुड़िक जहाँ क्वेस्ट माध्यम भवेश भाई पाखक पठाई से भवेश भाई शुणा आम से जिज्ञासार यथार्थ उत्तर भवेश भाई को अनुरोध करुच्ची आम प्रदान करवा है। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद प्रात अधिवेशन रे प्रभुंकर प्रज्ञा यात्रा जोग दे आसुवा समस्त मनुष्य आत्मा जो माने एक सत आस्पृहा सहित निजको सम्मिलित करुछंती निज चेतनार उत्तरण सकाशे समस्त मां कृपा और आशीष भिक्षा करुछ। आजिर आम पाखे मुख्यतः दुईटी प्रश्न रही। गोटे प्रश्न थिला जीवर नियति प्रबंधर प्रारंभ रे जो श्लोक उद्धार करा जायछि ईशोपनिषदर और तार व्याख्या विद्या अविद्या संपर्क रे आमर धारणा मृत्यु अमृत संपर्क रे आमर धारणा एवं परवर्ती समय आमे आउ गोटे प्रश्न जिज्ञासा पोर्टाल रे बा रिक्वेस्ट ग्रुप रे हम पाई छंती डिफरेंस बिटवीन चैत्य पुरुष एंड जीवात्मा, what is the process to attain it and what are the indication that one is in right path। हम ए दुईटा को प्रश्न भितर आलोचना करिवा। तो प्रथम प्रश्नटी जो जीवर नियति प्रारंभ रे जो श्लोकर कथा श्लोकटी को आमे पढ़िबा तातिला अविद्या मृत्युं त्यक्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। आमे जो माने ईशा उपनिषद पढ़ी चंती समस्त देखिबे जे एटे ईशा उपनिषद गोटे सबुठार क्षुद्रतम उपनिषद। से मात्र 18टी भर्स रही छंद कहतु मंत्र कहतु श्लोक कहतु 18टी मंत्र रही कहतु। तो से जो लिखा जाइए से 11,14 लिखा जाइए अर्थात आमे जो श्लोकटा को पढ़ुचे सेटा 11 मंत्र एवं 14 मंत्र गोटे मिश्रण उभय 14 एवं 11 मंत्र गोटे मिश्रण भाव रे आमे ताको पाउछंती। तो प्रकृत रे 11तम मंत्र यही कहूची विद्यां च अविद्या च विद्यां च अविद्यां च जस्तदेदो भयो उभयं सह अविद्या मृत्युं त्यक्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते।
आम जो इंग्राजी ट्रांसलेशन पाइबा ये ही हु simultaneously know both vidya and avidya gets over death by avidya and attains immortality by vidya. हमको दुईटा जाक जानिबा को पड़िबो, विद्या और अविद्या को कहा को छाड़ी के रही हो ना। और जदि आमे विद्या जानती ताहले आमे अमृतम अश्नुते अश्नुते कहले प्राप्त हवा अटेन करबा। और जदि अविद्या जानिबा ताहले आमे मृत्यु तीर्थ मृत्यु को भी अतिक्रम करबा। ताहले एठी प्रश्न उठुचे मृत्यु भी कौन। संस्कृत एपरी गोटे सब माने भाषा एते वैज्ञानिक भाषा जे ता भितरे प्रकृत जने मनीष केवल हरि जाई परिबो। आमे केबे शब्द व्यवहार कला बेले तार अर्थ निकट रे पहुंची पारु नाही। शास्त्र कहउचंती अर्थ ही आनंद। अर्थ कहले आमे टंका पैसा बुझु थई पारे किंतु अर्थ कहले तार तार मीनिंग तार सारवत्ता आउ ता भितरे निहित थिबा गुढ़ अर्थ माने गुढ़ता एगुड़ी को अर्थ सेंस रे निया जायछि। तेणु से एटा जोटा ट्रांसलेशन अवेलेबल अछि वर्तमान म जोटा पढुछि सेटा शंकरंकर ट्रांसलेशन एवं आपण ईशा उपनिषदर किछि नहले अति कम रे 15-20 रा ट्रांसलेशन पाइबे। बड़ा बड़ा विद्वान मानकर ये संख्या अधिक हो पारे एवं सबुगुड़िक पढ़ी देखा बाय एंड लार्ज अल्प किछि समस्ते किछि ना किछि डिफर करछन्ते। श्री अरविंद का ट्रांसलेशन को मध्य आमे आधार करिछे सेथिरे या लेखा होछि विद्या इज द नॉलेज ऑफ द डेटीज। आमे आसीबा विद्या कोन तक आसीबा थरे आलोचना भी हेतिला एठी नाही अन्य गोटे पाठ्यचक्र रे विद्या इज द नॉलेज ऑफ द डेटीज। देवता मानकर ज्ञान को विद्या कह जाए और अविद्या को इज कर्म। आमे अविद्या कहले विद्यार अपोजिट को बुझी देछु बा इग्नोरेंस। इंग्रजी ट्रांसलेशन कले सब बड़ बड़ हियो। एक्चुअली इंग्रजी ट्रांसलेशन अविद्या को इग्नोरेंस ही कह जाय किंतु आमे पुनी इग्नोरेंस टा को व्याख्या करबा इंग्रजी रे और संस्कृत रे ये बड़ अलग कथा। Who knows that both these should simultaneously be followed by the same person. He alone, so combining the two, gradually secures the one desirable end. ताले साइमल्टेनियसली अर्थात जुगपत भाव रे समान समय रे आमे बा जणे व्यक्ति द्वारा ये दुईटा जाक को कंबाइन करिया को पड़ियो अथवा जानिया को पड़ियो। गोटे ज्ञान हला दैवी ज्ञान और अन्यटी होची कर्म। दुईटा जाक ज्ञान और कर्म विद्या विद्या Vidya means by karma such as Agnihotra, etc. Death means action and knowledge induced by Prakriti. Mrityu ର अर्थ होची action and knowledge induced by Prakriti. आम एक मृत्यु विषय भावी किसी दिन है मृत्युर गोटे आक्षरिक अर्थ खोजुले एटिमोलॉजिकल मीनिंग। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है जे कर्म एक्शन
कर्म और ज्ञान गोटे मिश्रण अवस्था प्रकृति दिए तीर्थ मीन्स हैविंग गट ओवर by avidya means knowledge of the deities asnute means attempts to become one with the deities is what is called immortality ये भली गोटे वर्ण देइछन्ति स्वामी शिवानंद मृत्यु or death means work and worldly knowledge tirtha means having go over asnute means attempts to have communication with the deities is amrutam or immortality प्रकृत में जदि आम ये पूरा श्लोकर गोटे शेष भाग मान तार दुईटी पार्ट रु गोटे पार्ट को श्री अरविंद ये उद्धार करथिले एवं 14 जोटा को आम मंत्र से 14 मंत्रटा पूरा शुणु 14 मंत्रटी कहा जाउछि संभूतिं च विनाशं च जस्त द्वेद उभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्था संभूत्य अमृतम अश्नुते इट भी शेष पार्ट से नहीं विनाशेन मृत्युं तीर्था संभूतो अमृतम अश्नुते those who worship the unmanifested prakriti and हिरण्यगर्भ एटी दुईटा कथा आसिला गोटे होची संभूति अन्यटी होची विनाश संभूतिर अर्थ होची जोटा अनमैनिफेस्टेड प्रकृति एवं विनाशर अर्थ होची हिरण्यगर्भ बा डिस्ट्रक्शन ये उभयटा को जानी से जन्म भी जाने विनाश भी जाने उद्भव हवा जाने एवं विनाशित हवाटा जाने यदि से उभय को जाने विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा तेणु गेट ओवर डेथ थ्रू द वर्शिप ऑफ हिरण्यगर्भ एंड अटेन्स इमोर्टालिटी थ्रू द वर्शिप ऑफ प्रकृति प्रकृति को से जानिकी अमरत्व लाभ कर किंतु शास्त्र तो कथा कही हेले आम किछि लोके कौन करथिले प्रकृति टाको न जानिकी आमे केमिति प्रकृति ठारो मुक्त हो जा से कथाटी कहिथिले तने इमोर्टालिटी निकट रे पहुंच पारि नथिले शास्त्र अलगा कथा कहछि आ आम प्रैक्टिस अलगा कथा कहछि आमे अनेक समय रे एकत्तर ज्ञानटी को ग्रहण करिछु एवं बहुत ज्ञानटी को प्रत्याख्यान करिछु वर्तमान आम आगरे आउरी किछि प्रश्न आसीगला संभूति विनाश मृत्यु अमृत विद्या अविद्या ये भली किछि प्रश्न आसिला बर्तमान आम देखा हाउ टू गेट ओवर आम भी ता भीतर पार हवा तीर्थ तेणु जिते विद्यार कथा कह जामको सेटा भल लगुच विद्या अटे महाधन पालके करे बर्तमान आम विद्या सहित संपर्कित आदि अविद्या कही दिगला आम भावचे नाई नाई यहाँ तो तार नेगेटिव मनीषर भारी बढ़िया गोटे अभ्यास अच्छे से पॉजिटिव टाक भल पाए करू पचे नेगेटिव किंतु नेगेटिव टाक प्रत्याख्यान करिया चाहे एठी तार निज भितर गोटे अंतर हो जाए निजे निजर शत्रु हो जाए भगवद गीता से भाई कहते किंतु शास्त्र आपन कौन कहले ना आपन को विद्याटा के भी जानिया को पड़ो विद्याटा को भी जानिया पड़ो तो विद्या तार कौन विद्या होची जे आमे बुझीचु अविद्या तो विपरीत अर्थबोधक शब्द आ सकारात्मक बा भावात्मक दिग को आम विद्या कही था पॉजिटिव टाक और नेगेटिव टाक आम अविद्या कही था जोटा नकारात्मक आम समस्ते जानुचे एवं प्रभु ये ज्ञान आमको प्रदान करिसेंती से जो विश्व ये विश्वटी हूँ सच्चिदानंद विस्तृति सर्वखलिदं ब्रह्म
सकल भूतरे से मूल तत्व रूप में प्रच्छन्न होकर रही माने रियल एसेंस हम समस्त सबु अणु परमाणु पछरे भी तांकर अभिव्यक्ति बा तांकर तत्व रही से एक रु बहु होती माने वन टा मल्टीपल आत्म प्रकाशन आत्मा अभिव्यक्ति सेल्फ मैनिफेस्टेशन जोटा को हमें संभूति बोली कहूँ आतबले विद्यार कथा आसूची तेणु एकत्व चेतना स्थिति जोटा अद्वैत परम चेतना एकत्व चेतना स्थितिर ज्ञान को आम विद्या बोली कहूँ तामाने जेतेबेले सबु भितरे केवल एक चेतना को बा एक सत को गोटे आनंद को सचिद आनंद को आम अनुभव करवा सबुरी भितर ताले सेटा हबो विद्या एवं जदि आम बहुत चेतनार स्थिति को आम अविद्या बोली कहबा ताले आम जो अध्ययन करुथिले आपण मन थिबो एकत्व संपर्क रे एवं बहुत्व संपर्क रे सेटा सेही प्रबंध रे कहा जायछि अधिक प्रांजल भाव रे जे आमे विद्या एवं अविद्यार कौन प्रकार परिस्थिति हुए देखो कह जे आम भावात्मक चेतनार विषय व्यापार रे एकत्व को मध्य बहुत सहित बुझामणा अवश्य करने होता है केवल एकत्व नुहे बहुत मध्य ब्रह्मर गोटे स्वरूप ताले एकत्व टी हला विद्या बहुत हला अविद्या विद्या अर्थात एकत्वर ज्ञान उपलब्धि द्वारा आमे परमेश्वर को जानी जदि बहुत भितर थे आपण परमेश्वर सृष्टि टी को जानवे ताले अविद्याटी हला सृष्टि पक्ष एवं विद्याटी हला स्रष्टा पक्ष जदि बहुत ज्ञान हुए ताले आपण परमेश्वर सृष्टि टी को जानवे तो स्रष्टा और सृष्टि ये दीटा को जानिया आवश्यक अच्छी जहाँ उपनिषद कहले हमें जणु कह जाउछि जदि विद्या व्यतीत अविद्या अर्थात बहुत्तर आपेक्षिक चेतना एक अंधकार रात्रि और अज्ञान अराजकता हो पड़ी था जदि जन भगवान को जानव नहीं अथच तांको सृष्टि भितर विचरण करुथो ताले सेटा गोटे अराजकता हो अंधकार हो मो सृष्टि को जानी नहीं मो स्रष्टा को जानी नहीं अथच सृष्टि मध्य विचरण करे तथापि से अज्ञान क्षेत्रटी को जदि आम बहिष्कृत कर रखा अविद्याटी को अविद्या को असत अवास्तव मणि ताको निराकृत कर रखिले स्वयं विद्या ही एक प्रकार तममयता और परिपूर्णतार अंतरारे परिणत हुए आमर दशा सेतेबेले आलुओरे जळका हो जाइथिबा मनीषरंकर दशा परि हुए से आलोकटी द्वारा प्रकाशित होता क्षेत्रटी को देखी पारिया सकाशे आमर आ कौन सामर्थ्य रहे ना तेणु सृष्टि को जदि मु न जाने स्रष्टा को जानी पारिबे नहीं तेणु स्रष्टा को जानिबा को हेले सृष्टि मध्य दे जवा को पड़िबो आमे किछि प्रैक्टिकल एग्जांपल नबा जने माँ जितेबले निजको माँ बोली कहबो जे मो माँ तार एक संतान थिबा आवश्यक संतान थिले ही जने माँ हे परछि सेटा फिजिकली हो बा
माने मेंटाली हो कि पालन करिक हो कि अडाप्ट करिक हो गोटे संतान तत्व मातृ तत्व सहित निहित रही तेणु बहुत थर ये जो प्रकृति तत्व ये प्रकृति तत्व सहित पुरुष तत्व बा भगवान तत्वटी जोड़ी रही तेणु आम जिते पर्यंत जड़े कविताटी को पढ़ी ना आम केमी गोटे कवि को स्वीकृति देवा आम प्रथमे महाभारत टी को पढ़िले आउे महाभारत जे स्रष्टा व्यासदेव को जानिले आम प्रथमे रामायण को पढ़िले भारी खुशी गले ओ केड़े सुंदर काव्य हेले यार रचनाकर्ता किए ना यार रचनाकर्ता वाल्मीकि तापरे आमे तांको सतपुरुष उद्धार कले से दस्यु थिले अमुके थिले तमुके थिले तेणु प्रथमे जदि आमे श्री अरविंद को जानिया को चाहूचु ताले प्रथमे आपण को सावित्री पढ़िया पड़ियो लाइफ डिवाइन पढ़िया पड़ियो तेणु सृष्टि पक्ष देई आमको स्रष्टा पक्ष आड़ को जीवाको पड़े अविद्या नथिले अविद्याटी हला तांकर सृष्टि आउ विद्या हूँ प्रकृत स्वरूप यथार्थ स्वरूप तेणु यथार्थ स्वरूपटी उद्घाटित हेले तांकर ये अभिव्यक्ति भितर दे आमको जीवाको पड़ुछि किंतु आमे जेहेतु भावुचु विद्याटा हला नॉलेज आ अविद्याटा हला इग्नोरेंस बहुत भितर थिबा तत्व को जानी जवाटा विद्या और सेटा ही दरकार बहुत नथिले आपण तत्व गोटा जानिबे तेणु सृष्टि को सेमती करा जायछि अंधकार मध्य देई आलोकर महिमा आड़ को यात्रा एवं जदि आमे ताको आहुरी गभीर भाव में पढ़िबा ताले ए कथा कह जाउछि जे विद्या आमको संपूर्ण सत्य दृष्टि प्रदान करे तेणु परम सत्यर ज्ञान को आमे विद्या कहूचु एवं अपूर्ण दृष्टि प्रदान करुथुबा आउ परम सत्यर ज्ञान ठारू आमको विच्युत करुथुबा एटा होची अविद्या आम कैसे विच्युत करुछु आमे काई ताको जानिबा अविद्याटा जानिया कोन दरकार किंतु अविद्या न जानिले विद्या मध्य बाट हळै बसिबो ते जो कथाटी आमे वर्तमान आलोचना गत काली करिथिले एवं आज जा पढ़िले बहुत शांत हो जातु थरे भाभी देखंतु जे ई सृष्टि नथिले स्रष्टाकर कौन मूल्य तांता आउ ये सृष्टि को जो माने मिथ्या कहिसंती आउ ताको प्रत्याख्यान करिसंती तो से माने केते दूर शास्त्रटी को पालन करिसंती अर्थात विद्या जदियो पूर्णता ऐक्य संहतिर बाहक जदियो अविद्या सीमितता विभेदता बहुलता असामर्थ्यता संकीर्णता अपूर्णता सकल विकृतिर वाहक एटी आनंद स्वरूप होची विद्या विषाद स्वरूप अविद्या विकृतिटा प्रेम स्वरूप विद्या घृणा आसीगले विद्वेष आसीगले ईर्षा आसीगले हिंसा आसिले विकृति अविद्या तेणु आमे देखुछु जीवन रे दुईटी तत्व रही गोटे हूँ आत्म तत्व अन्यटी प्रकृति तत्व आत्म तत्वटी विद्यार प्रतीक और प्रकृति तत्वटी
ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ, ଯିଏ କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ୱାନେସ୍ ଆଡକୁ ନିଏ ସେଟା ବିଦ୍ୟା, ଯିଏ ବହୁତ ଆଡକୁ ନିଏ ସେଟା ଅବିଦ୍ୟା। ତାର ଉଦାହରଣ ଗତକାଲି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଅଗ୍ନିର ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଜଳର ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ବି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର ପଡୁଛି, ନିଆଁ ବି ଦରକାର ପଡୁଛି, ପାଣି ବି ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆଉ ତାର ବିଭେଦ ଜ୍ଞାନଟା ବି ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣି ନ ପିଇକି ନିଆଁକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖାଇ ପକେଇବା। ସେମିତି କରିପାରିବା କି? ଆମକୁ ପାଣି ଯାହା ନିଆଁ ସେୟା, ଏଟା ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗରା ଗୁଡାକ ଖାଇଯିବି, ଏପରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବିଦ୍ୟାର ଅବିଦ୍ୟାର ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲେ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତ ଚେତନା, ଗୋଟେ କର୍ମ, ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅମୃତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଏଇ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ମନ ହବନି, ସତରେ ବି ହବନି। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଏସି ରୁମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିକି ବାହାରେ କାହିଁକି ଗରମ ପାଇବେ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡା। କୌଣସି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଏସି ରୁମରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲିବା ଖରାରେ? ତାକୁ ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନର 2ଟା ବେଳେ କୋଉ ଚାଲିନି ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ସେ ଚାଲିବ କେବେ? ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆସିଯାଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ସେଠି କର୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିବା, ଏଠି କର୍ମ ଅଛି, ଏଟା କ୍ଳାନ୍ତିକର, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୋଗ କରିଛି, ଏତେ ବିଷାଦ ଭୋଗ କରିଛି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଛି, ଏତେ ହତାଶା ନିରାଶା ଭୋଗ କରିଛି ଯେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅମୃତ ବିଦ୍ୟା ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚାହୁଁଛି ସେଇଠି ରହିଯିବାକୁ। ଆରେ ଭାଇ, କେତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, କାମ କରି କରି ଠକିଗଲେଣି, ଆମେ ସବୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ରିଟାୟାର ହେଇଗଲେ ଭଲ। ସକାଳ ଉଠ, ପୁଣି ଦୌଡ଼, 1000 ଲୋକଙ୍କର 1000 ଆଦେଶ, 1000 ଲୋକଙ୍କର 1000 ଅପେକ୍ଷା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ? ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରେଜିଗ୍ନେସନ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବୈରାଗୀ ମାନେ ରିଜାଇନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ରିଜାଇନ କରିକି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ବହୁ ଦିନ ରହି ହବନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ସେଠି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।
एक तत्व केवल जदि कहीं रही पारे से परमात्मा निजे जदि थे रही पारे कारण सेल्फ एक्जिस्टेंट कह स्वयंभू कह सेल्फ माने से निज स्थिति रे निजे रही पारे किंतु आउ जगतर मनीष होइकी जने को तार तो प्रथमे जन्म हाँपाई माटे दरकार पड़ुଛି बापाटे दरकार पड़ुଛି से कुआडे जीव बहुत्वटा को छाड़ी देकी एकत्वटा नहीं कुआडे जीवे तेणु এই ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। এই ଯୋଉ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା ଶକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱ चित शक्ति। वेदरे विद्या को चित बोली कहा जाइछे कॉन्शियसनेस एवं अविद्या को अचित बोली कहा जाइछे पुणी अ लागिगला माने आमे कन्फ्यूजन रहि जा देखंतु सेही तो प्रॉब्लम थिला कन्फ्यूजन तो सेही थिला जोटा प्रकृति संपर्कित ज्ञान आमे ताको ज्ञान बोली स्वीकार कले नाही। आधुनिक विज्ञान आधुनिक प्रयोग विद्या आधुनिक जड़ विज्ञान मटेरियल साइंस ता मध्यरे सत्य नाही एई धारणा को नहीं अनेक सन्यासी केवल भगवान को भीतर सत्य रही कथा को नहीं विवाद है विवादर समाधान करने प्रभु श्री अरविंद को आसवा को पड़ता एवं से दुईटा जाक तत्वर उभय प्रकृति तत्व एवं अन्यटी आत्मतत्व ये दुईटीर एक चमत्कार समन्वय करथिले जहाँ ईशा उपनिषदर बाणी थिला जे हमको उभय विद्या एवं अविद्या को जानिबा को पड़िबो। परम सत्यर जहाँ को आमे सत्यम रुतम कहूछु सही चेतनटार विद्या आउ सत्य और ऋत एर अचेतना को आमे अविद्या बोली कहूछु। तेणु अविद्या संपर्क रे आमर जो अभावात्मक धारणा तैयारी होची नेगेटिव जे आमको जो सब प्रिफरेंस दिया होची जे विद्या नब कि अविद्या नब विद्या नेले अमृत पाइबु अविद्या नेले मृत्यु पाइबु कोटा नब आम कौन कहे नहीं नहीं मोर अविद्या दरकार मोर विद्या दरकार अनेक लोक अविद्या दरकार अच्छे तो आम जो टी एलिवेटेड सोल से निहाती भाव विद्या चाहिए अमृत चाहिए कारण से मृत्यु भितर क्लांत किंतु असल कथा होची चालाक है सी जे दुईटा को चाहिए ये दुईटा जाक ही ताकू गोटे पूर्ण ज्ञान गोटे कम्प्लीमेंटरी नॉलेज टू इच अदर ताकू दुईटा जाक दरकार आपन को यदि प्रश्न पचार जो तो दिन दरकार कि राति दरकार आम से गोटे गल्प नाला गोटे को लोक मैंने गोटे कंबल किनी कंबल टा को दिन रे नबु कि राति नबु से कहला दिन ने घोड़ी की बोलले सीना किए देखो जो मोर गोटे कंबल अच्छी आ राति घोड़ी किए देख तेणु मु दिन नेबी आउ जने राति नेला राति शीत पड़े से तार आराम से घोड़ी शोला
ଆଉ ଇଏ ବିଚାର ତାର ଯିଏ ନେଇଥିଲା ଦିନରେ ସେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବା କେବଳ ମୁଁ ଦିନରେ ନେବି ଆଉ ରାତିଟା ନେବିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯଦି କେବଳ ରାତିଟା ମାଗୁଥିବି ଦିନଟା ମାଗୁନଥିବି, ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୁଲ ହବ। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ଅତିମାନସ ପରମ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ତାର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଚେତନାର ଯୋଉ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଅନନୁଭୂତି, ଅଚିତ୍ତି, ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିତ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସିଧା ସିଧା କଣ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ମଣିଷଟାକୁ ଦେବତା କରିଦେବାକୁ, ସେ ତ ସିଧା ସିଧା ଦେବତା ଜନ୍ମ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତ ପୁଣି ଅଚେତନାର ପଥ ନେଇ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରର ପଥ ନେଇ ଆଲୋକ ଆଡକୁ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି, କେତେ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ରେଡିମେଡ? ପ୍ରକୃତରେ ରେଡିମେଡ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସୀତା ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ଅଶୋକ ବନରୁ, ହନୁମାନ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ମା ତୁମେ ବସ କାନ୍ଧରେ, ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୁମକୁ। ସେ କିଏ ରାବଣ ଫଣ ମତେ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସୀତା ମନା କଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟୋକଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଲା ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବେ, ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ମତେ ନେବେ। ତ ଆମେ କହିବା ସୀତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଏତେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବି କିଛି କମ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିଲାନି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ମନ, ସର୍ଟକଟ, ଯୋଉଟା ରେଡିମେଡ। ଆମେ ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନତା ଅଚେତନତା ଭିତର ଦେଇ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରୁ ଅମୃତ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଦିଗକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ବି ଜାଣନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥତା ବି ଜାଣନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଯୌବନ ବି ଜାଣନ୍ତି, ନିଆଁ ବି ଜାଣନ୍ତି, ପାଣି ବି ଜାଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। এই କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରିଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥଟି ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବଡ ନେଗେଟିଭ ଲାଗୁନି କି? ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ସୀମାବଦ୍ଧ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସେଟା ଯୋଉଟା ଅବିଭକ୍ତ ସତ୍ତା ତାକୁ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ବୁଝେ। ବହୁତ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗୋଟିଏ କୁ ୱାନ୍ କୁ ତ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଆସିବ ନା। ପ୍ରକୃତିଟା କୋଉଠି ଆସିବେ? ସେ ଜଣେ ଯେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ନିଜକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆସିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଭୂମାଗତ ବିଶାଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି।
अच्छा मत कहतु तो जदि अभिव्यक्ति हेई न था आम केड़े खुशी ही था मोर प्रकृति न था सृष्टि न था विश्वटा न था आमे न था श्री अरविंद न था श्रीमा न था दिव्य जीवन वही न था ये सब केवल गोटे जड़े ही था ओनली वन तत्व केवल विद्या ये केते दूर शोभा पाई था जदि शोभा पाई न था आम कहीं व्यस्त हो क्रांतिकर जीवनटे बंचुचु एत हताशा निराशा भितर प्रवेश करछु तेणु आपण को तार अर्थ नुहे जे केवल अविद्या भितर अटकी जाए विद्या भी दरकार ये सब किछि दिव्यतारे भरा सब किछि परमेश्वरंकर ईशावास्यम पर सही कथा कहूँ ईशावास्यम माने एटा ईश्वरंकर वासस्थान ईश्वरंक वासस्थान रे सब जिनस पत्र सब कार ये जो टेबुल पानी बोतल चेयर ये सब कार सब आम कह मोर से तो विद्या विद्या है जो ईश्वर माँ आम ट्रस्टीशिप नहीं जा मुझे केयरटेकर रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस तेणु आपण को विद्या भी दरकार अविद्या भी दरकार अविद्या है केवल ये व्यक्त जगत को सत्य मन करवा और विद्या है जे सकल व्यक्त जगत पछरे एक अव्यक्त संकल्प रही अव्यक्त जगतर जने परम सत्तांकर अनुमोदन रही असत सहित सतर सम्बन्धटी असत को जानिबा विद्या एवं सत को जानिबा अविद्या आउ सत एवं असत ये दुईटा को जानिबाटा ही पूर्णता उपनिषद रे विद्या और अविद्या को चित शक्ति बा मायार दुईटी दिग बा सामर्थ्य बोली कह जाय विद्या होची अभिव्यक्त चेतनार ज्ञान माने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और अविद्या होची विभक्त चेतनार ज्ञान डिविजिबल कॉन्शियसनेस प्रकृति आम बुझीगले प्रभुंकर से ज्ञान ही समन्वयटा से आसी प्रकृत एकत्व चेतना भी परम चेतनार गोटे दिग बहुत्व चेतना मध्य परम चेतनार एक दिग जिते दिव्य ये अस्तित्व गुड़ी को आम माया न कही अस्तित्व गुड़ी को दिव्य कहवा तो सेते आम समस्या समाधान हम आमे कहीं कॉन्फ्लिक्ट भीतर जाऊँ कहीं द्वंद्व भीतर जाऊँ कहीं घृणा भीतर जाऊँ कहीं विद्वेष भीतर जो भावुचु जे आमे तत्वटी को बुझी पारना बोली डिविजिबल कॉन्शियसनेस में जाऊँ आमे तो बुझा तत्व हूँ गोटे वन विद्या आसो से अविद्याटा को स्वीकार कर अविद्या नथिले विद्यार भी किसी अर्थ ना कथा आम पढ़िले मु जहाँ को पड़ोसी कहीकि अपर मनीष कहीकि अन्य मनीष कहीकि झगड़ा कर प्रभुंकर एक परम प्रभुंकर एक प्रतिभू से कथा मत जाना गोटे लंग बैक गोटे जन सन्थर गोटे भाणी शुणी से सन्थ ना टी मन पकई पारनी मत भारी भल लगी जे गोटे लोक से तार पड़ोशी भाषी भारी माने विरक्त थिला भीषण भाव प्रति विरक्त थिला
ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଜଳେଇଦେବି, ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ହୁଏ ସେମିତି ଜଗତରେ ହୁଏ ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତା ଘରକୁ ନିଆଁ ଜଳେଇଦେବି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ମରୁ ଅଛୁ, ମୋର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ପନିଶ ହିମ୍। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବିକି ସେ ନିଆଁ ନେଇକି ଗଲା। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ସେଇ ଘରେ, ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଘରେ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଉ ଯିଏ ଯାଇଛି ଜଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆତତାୟୀ, ସେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସେଇ ମଣିଷଟି ସେଇ ଘରେ ବସି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ କି ପଳେଇ ଆସିବ? ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ମାନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ସେଇ ଘରେ ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଫେରି ଆସିବେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ବିପଦରେ ଆସିଯିବ ନା, ଯେତେ କ୍ରୋଧ ହେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ, ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରୀ ଯାହା ଲେଖାଗଲା, ଯେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବତ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ, ଏଟା ବିଦ୍ୟା। ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସହଜ ହବ କି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ସହଜ ହବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉନାହିଁ, ବା ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ସଂକଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯେଭଳି ସତ୍ୟ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ବିଦ୍ୟା, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। এই ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ମିଳନ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ, ଅତି ମାନସ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦିଟାକୁ ଜାଣେ ତା ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା ନା। ଦିଟା ଯାକକୁ ଜାଣିଲେ ତାର ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲା, ସରପାସ କଲା। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢୁଥିଲେ ଅଶ୍ନୁତେ। ଅବିଦ୍ୟା subsists because vidya supports and embrace it. ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କହୁଛୁ, ବହୁତ୍ୱ କହୁଛୁ, ସେ ବହୁତ୍ୱଟି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି କାହା ବଳରେ? କାରଣ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା supports it, embraces it. ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛି। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲେ ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା, ରହିପାରନ୍ତାନି। Vidya depends upon avidya for the preparation and the advance of the soul towards the great unity. Vidya depends upon avidya, ମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଟି ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ପଥରେ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଏକତ୍ୱ ଚେତନାର ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ୍ୱକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶଙ୍କରଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଥିଲା।
ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଂସାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତିରେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସୋପାନ ବା ବିଦ୍ୟାର ସୋପାନ। ସୋପାନ କହିଲେ ସିଡ଼ି। ଏଇ ଅବିଦ୍ୟାର ସିଡ଼ିଟାକୁ ଚଢ଼ିକି ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ଅବିଦ୍ୟାଟା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି, ଏଟା ନେଗେଟିଭ, ଏଟା ଇଟ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ। ତ ସିଡ଼ିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି? ଯଦି ସୋପାନ ନାହିଁ, ଯଦି ପଥ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ। ସେଠି ଡାଇନାମିଜମ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ହବନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ପଥ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଇ ଅମୃତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ, ୱାନନେସକୁ, ୱାନ କନସିୟସନେସକୁ କିଏ ଅବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି? ମନ। ମନ ହଉଛି ଡିଭାଇଡେଡ କନସିୟସନେସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ବହୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ସେଲୁନ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ସବୁ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଥାଏ। ମିରର ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ, ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ମିରର ଥିବ। ସେ ଦିଟା ମିରରଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ 10-50ଟା ଦେଖାଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଣ୍ଡ, ଏଠି ଗୋଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଦେଖାଯିବ। ମନ ହେଲା ସେଇ ସେଲୁନର ମିରର, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ବହୁତକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବହୁତ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟାଟି ଏଇ ବାଟରେ କାମ କରିଛି। ଏ ବହୁତଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ନା ଇଏ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ସତ୍ର ଏ ବହୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମନ ଯେହେତୁ ତା ସୀମା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବାନ୍ଧିବାକୁ ରଖେ, ଆମେ ଯାହା ବି ବୁଝୁଛୁ କୋଉଥିରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ମନରେ। ଆଉ ତ ମନକୁ ଗଲା ମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସି ହିଁ ଯିବ, ଯେତେ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଶଙ୍କା ଆସି ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ବିଦ୍ୟା, ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ତିଆରି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ମାନସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଉଭୟ ଏକତ୍ୱ ବହୁତ୍ୱର ସହାବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ସ୍ଥିତିରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ବିଭେଦ ଯେତେବେଳେ ମନର ସ୍ତରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଠି ତାର ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ
सुसम्य एवं संगति संभव। संगति कहले एक कथा ही बुझा जाए जोठारे उभय भावात्मक अभावात्मक स्थितिर गोटे सम्मिलनी संभव, विवाह संभव। आउ जेतेबेले आमे सत्यर अन्वेषण करूछंती आज पर्यंत जने मनीष भाव रे तार प्रमुख साधन और जंत्र होची मन। मन केवल अन्वेषण करूची आउ से जड़ ठारू तार यात्रा आरंभ करिछि। आज उच्चतम भूमि चेतना पर्यंत मन केवल परीक्षा कर चली। मनर दृष्टि जेहेतु सीमित आमे पूर्ण सत्यर ज्ञान पाइबारे असमर्थ होचंदी एवं अविद्या आमे सुनिश्चित रहबा अविद्या आमको सब बेले विद्या आड़को बाट कढ़ाई नौछि। आपनकर मने थिबो आमे अनेक दिन तले केते समय आपने कहबे समस्त जमन थिले मूलरू आमे तो प्रथम अध्ययन आरंभ करथिले दिव्य जीवन ग्रंथर प्रशांत भाई उषा पैमान सब कोट प्रेरणा आनले म जानि आमे गोटे मझिरु पाठ पढ़िथिले। से पाठटी होछि सप्तधा अविद्यारु सप्तधा विद्याड़कु, sevenfold ignorance to sevenfold knowledge। आपण मने थिबो तथापि अविद्या को प्रभु सेठी 7 प्रकार बोली कहिथिले। ओरिजिनल इग्नोरेंस, द्वितीयटी कहा जाइथिला कॉस्मिक इग्नोरेंस, तृतीयटी कहा जाइथिला इगोइस्टिक इग्नोरेंस, चतुर्थटी को कहा जाइथिला टेम्पोरल इग्नोरेंस, पंचमटी को कहा जाइथिला साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस, षष्ठटी को कहा जाइथिला कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस एवं सप्तमटी को कहा जाइथिला प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। जेते बेले जने मनीष इग्नोरेंस को जानी जाए सेते बेले से नॉलेज को भी जानी जो। मु भूल करूछि बोली जानी गले आपण ठीक त जानि छन ना जाननांती। आपण जतरो जानि जो जे मु भूल करूछि ताले आपण ठीक त जानती। आउ जतरो भूलटा मु करूछि त जो मु जानि पारुनी भूल करूछु बोली सेटा हो जे अहंकार, सेटा हो जे अज्ञानता। मु 2 रे 2 मिसौथिबी कहउथिबी 5 आ मु कहउथि देखो मु केबे भूल करेनी मोर के भूल होनी सब ठीक, सेटा हो जे अज्ञानता, सेटा भी अहंकार। किंतु जदि मु जाने ना ना 2 रे 2 मिसे कि 5 मु जो कर देली एटा भूल हे गेला त माने मु ठीकटा जानि कि 2 रे 2 मिसे 4 हो। अर्थात आम जीवन रे अविद्याटी विद्यारे परिणत होगा लगी उद्यम करुछि। अविद्यारू यात्रा आरंभ करी आमे विद्या आड़को चलीछंती। आउ सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा हला अविद्या होछि सकल विद्यार जननी। तार वर्तमान एबे छाड़िबे कि रखिबे प्रकृति तत्वटाको बहुत्वर ज्ञानटीको छाड़िबे कि रखिबे। ये जो छाड़ीबार निशा आम बैरागी माने आम उपरे लदी दैछंती जोटा हजार हजार वर्ष धरि चली आमे तांको केते फूलमाला देइछु जे जाओ तमे गोटे काम कलो संसारटा छाड़ी पळेल एटा को मिथ्या बोली कहि देल केते बड़ा कामटे कल। तो से माने जदि ईशापनिषद से बाणी बुझी थांते जे अविद्या मध्यरु विद्यार उद्भव हुए, अविद्यार पोशाक पिंधाई दिव्य जननी आम भली शिशु मानकु जगतर कर्ता परम ब्रह्म को जानिया पई अनवरत सुजोग दउचंती।
ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣାର କରିବା, ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରି, এই ସପ୍ତଧା ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସପ୍ତଧା ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଅବିଦ୍ୟା ଏକ ସୋପାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବା ପୃଥିବୀର ବା ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାମକୁ, ପରମ ଧାମକୁ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା 4 ଆସ୍ପିରେସନ୍ସ। ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପଥ ଦେଇକି ଯିବେ। ଗାଡିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶଗଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଇକେଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଥ ଦେଇକି ଯିବେ। ପଥ ଦେଇ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ପଥଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହବ କି? ମୁଁ ପଥ ଗୁଡାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ଯୋଉଠି ଅମୃତ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିବା ନାହିଁ, ନା ବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ନା ଅବିଦ୍ୟା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ଅବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାହିଁ ତାର ଭ୍ରମ। ଅବିଦ୍ୟାରୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଯିବ ଏବଂ এই ଦିଟା ଯାକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଭ୍ରମ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଲୋକେ ଗୁରୁ କରିଦେବାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଠଚକ୍ର କରିଦେବାଟାକୁ ଲୋକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଏକ ପ୍ରଗତିକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବା। ବାକି ସବୁ ହେଲା ମିନ୍ସ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବାନି। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ମା ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ତ ଆମକୁ ଦେବତା କେତେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ କରିଦେଲେ। ଆମର ପାୱାର କେତେ, ଅବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି କେତେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏ ମହାନ କରୁଣା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଈଶାପନିଷଦର 2ଟି ଶ୍ଲୋକ, 11ତମ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ 14ତମ ମନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆଜି ସମୟର ଡାକ ରହିଛି, 6:15-20 ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଜି ଯାଉନାହୁଁ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କର ଜ୍ଞାନ ଏକ ସରଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ।
କାରଣ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗର ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ, ମୂଳ ଭାବବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁଃସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର, ଚତୁଃସତ୍ତାର ଉନ୍ମିଳନ, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ସମୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର 19ତମ ଚାପ୍ଟର, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲି, 7-fold ignorance to 7-fold knowledge, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢିପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକର ରେକର୍ଡିଂ ରହିଛି ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ବହୁତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।